Quái vật cà phê sữa Cho tôi một ly cà phê sữa đá mà sữa nhiều thế này. Trời ơi, tôi đau ia quá. Tôi. Sáng tôi không uống cà phê sữa đá tôi không thể sống được. Nhưng uống xong tôi đau ia quá. Cà phê sữa đá, đau ia quá. Bet bum bum. Buzz. E zizi kirizi stanno sorseggiando mojito? Buzz, dice zizi kirizi c'è bezizi. Ciò significa che questo mojito ha un gusto eccellente. Ma zizi kirizi ha parlato dicendo zizi. Ciò significa che preferisce la limonata. I ricercatori hanno iniziato a studiare questo fenomeno. Sono giunti alla conclusione che questo è un fenomeno molto raro e allo stesso tempo un'anomalia. Probabilmente l'umanità non sperimenterà mai più questo fenomeno, quindi la ricerca continua. Il cactus, Bogolò, Bogolita, Bogotina, Lololò, una creatura mutante che punge. Rupi Pipi Streamy Mimi. Made of golden bills and streaming nonsense, she defeats enemies with piles of cash and killer selfies. Katak Ungu. Dia sahabat penguin Pizzanini dan suka melompat ke danau di dalam selimut tambal sulamnya. Setelah melompat, dia pergi ke komputer di web gelap untuk membeli Skibidi Grimace Shake, Dolingo, Ananesnes. Per la tua anima ti insegnerà le lingue, ama gli spazzolini da denti ed è nemico di Sigma Boy. Gok. Pergogokan. Ini adalah sosok anomali yang datang saat bulan puasa. Konon katanya sosok ini akan muncul apabila ada seseorang yang dahaga dan kehausan air mani saat puasa. Sosok ini akan muncul untuk membuat seseorang itu tambah dahaga sehingga bisa membatalkan puasa seseorang. Dialah si gok pergogokan. Biscotto per cani. Wah. Mia mamma dice che se un biscotto ti attacca, allora combatti con le sue mani da cane. Lezione di vita? Sì. Rasperini, Rabbitini, Atomo Atomita. Di fronte a te sei tanto piccolinita. Con il corpo d'atomo, Atomita. Non pascoli prati, non bevi nel pozzo, ma brilli nel cielo con un lampo grosso. Salti tra onde, neutroni e fotoni, balli tra quark come 1000 leoni. 7 scienziati studiano atomi strani. Se sbagli i calcoli, scappano i piani. Ma un giorno Atomita fece un gran giro. Veloce, più d'un respiro. Girò tra gli astri, tra stelle lontane, e con un bagliore sparì tra le lane. Pak Rahmat Mamatung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Hi, takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Bulbito bandito trattorito. Mamma mia, chi ha dato il trattore a questa patata? Dog, bay dog. Inilah dog bedog dog. Makhluk berkaki 2 dengan tubuh seperti bedug dan wajah menyeramkan ini muncul setahun sekali, mencari mereka yang gagal bangun untuk sholat Id. Pagi itu, beberapa rumah masih gelap. Orang-orang yang telat bangun mulai merasakan hawa dingin. Bayangan besar pun melintas. Anak kucai merinding! Deg. Itulah suaranya. Mereka yang terlambat bangun telah menghilang tanpa jejak. Tung sahur! Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini Wululululu, alalalalu, mie ayammu spaghettino. Alalulu, aku nak mie ayam selalu. Mie ayam, entah apa gendernya, tapi dilihat-lihat kamu seperti lelaki tampan yang suka menggoda iman. Aduh, aku nak kau lah, aku nak nikahin kau lah. Aku nak tubuh kau, aku nak benda tu, aku nak jilat engkau setiap hari. Aku nak semua tentang engkau. Aku nak tahu mahar kau lah, aku akan bayar semualah. Aku nak tahu bapak engkau lah, aku nak kau lah. Aku pengen mie ayam selalu. Ferro, Sahur. Lui è il fratello di Tung Sahur. È fatto di ferro da stand di biancheria rotto. Quando senti ti, roti sui T.
Mahalnya. Roti sweetie khas Padang. Anjing ini harganya. Kenapa mahal banget dah? Buatnya pakai topping emasnya iput kah? Wajahnya yang kotak seperti pembuatnya. Kok personal banget, Min. Ya maaf, maksudnya rotinya. Wajahnya yang kotak dan seram membuat takut anak-anak. Gimana nggak takut harganya segitu anjir, mau naik haji apa? Ini mah bukan beli roti tapi donasi ke putri. Konon katanya kalau ada orang yang mengolok roti ini, ia akan didatangi roti ini bersama putri Padangnya. Špioniro golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. Mislite da vas još nije našao? Bolje vam je... Gangster futera criminalera. Indossa un outfit da gangster, ha un petto fantastico e ogni giorno vaga per il deserto minacciando le persone. Panzini, bananini, wa wa wa, bananucci, monkey monkey monkeyucci. Or bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti, toaletto spaghetto. Non fare il cappuccino qui, è pericoloso. Se fai un cappuccino qui verrai risucchiato dal mostro degli spaghetti. Crin crin cetriolin, mannaggia il Sassuolo. Stavo piantando le piante, quando all'improvviso sento un suono strano che faceva crin. Aberração tridimensional, uma aberração em forma de aberração. Não é assustador, mas aleatório demais? Simplesmente uma bizarrice em forma de imagem. Deixa o like se você viu essa bizarrice. Um homem com vários... Bambini, tanchini, banana, yeldini, pierdolini. Wow! Bambucci, tancucci, pierdolucci. Or... Wir, kiwiri, chikiwir merupakan celeng berbodi... Los tomates dicen que no! Los tomates dicen que no! Los tomates dicen que no! Cungcarungking curing cangkrik cungkring adalah sebuah entitas jahat. Yagye muncul ketika ia kelaparan konon. Katanya cungcarungking curing cangkrik cungkring. Ini dulunya sering mokel di siang hari lalu dia dikutuk menjadi cungkring. Dia akan memakan siapapun Yagye suka mokel diam-diam. Takotnyo. Cialini musclini, metà insetto, metà bodybuilder, tutto muscoli. Mentre gli altri scarafaggi scappavano dalla scopa, lui si Papero aspiratorino, Hanunucci popa troppa, il peperito aspiratorito. Or... Il mastodontico telepiedone planetario! Nel vortice del delirio cosmico scende giù il piedone, schiacciante e simpatico. Una TV antica, col suo schermo impazzito, trasmette meme folli in un universo scombussolito. Oh, mastodontico e assurdo, sei... il re del brain rot assoluto, tra costellazioni e risate a manetta. Brindolero, brindolina! Un pinguino danza sulla sabbia fina. Con antenne brillanti capta un segnale. Mentre il caffè lo osserva con sguardo regale. Vieni qui, mio amico, facciamo un brindisi. Ma il pinguino risponde: no, io ballo senza crisi. Gira, salta, fa una posa raffinata. Nel deserto dorato. Scena incantata. Helicopter, fenicopter, porco Cristo ci porta tutti a mignotte. Sla 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 sla. Quella bastarda della Madonna vuole la mia sborra. Sla 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 sla.